A day in my life as a digital creator nga di sikat. Gago! So, maayong adlaw kaninyong tanan guys. Update na punta sa atong pagka-digital creator guys. Mag-update na punta sa atong pagka-mini vlogger guys. A day in my life nga walay sweldo. Bruh. Sige lang guys, basta ang importante na enjoy na punta sa atong gibuhat guys. Bahalag wala pagod sweldo guys, basta kay consistent lata sa atong gibuhat diri guys. So karon guys, update na punta sa atong apartment di ay guys. So naami karon sa City Hardware dao guys, kay namalit mi og tiles guys. Nag-tiles naman sila sa apartment guys, so namalit mi og tiles guys. Mga 200 plus among napalit na guys, kay maura po yung stock guys. Nindot kay diri guys, kay daghan kay sale guys. Gipang sale ang mga tiles diri guys. Timing po guys nga sale kayo ang itong napalit guys. Bantog ra daghan kayo mamalit diri guys, kay daghan man day kayo og sale guys. Dili po tanan sale guys na ay stock guys. Pareha itong ganahan ho guys, tag 20 plus ra guys. Pero wala na stock guys, hurot-hurot na, 50 na lang nabilin. Ani na mong pamalit guys, o gusto mo makatipid guys, made in Indonesia guys. Nindot kayo nga tiles guys. So maura to guys, thank you for watching, God bless.